Réforme constitutionnelle, les territoires de l'île s'arrangent derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les gouverneurs de la province de Lomami, Iron Van Kalombo, et son vice-gouverneur Célestin Kayembe Tchaji. Cette volonté s'est manifestée par la réaction de la population de la cité cosmopolite de Luputa, chef-lieu du territoire de l'île, sous l'initiative du gouverneur de la province de Lomami, Iron Van Kalombo. C'est mardi 17 décembre 2024, le territoire de l'île a vibré au rythme de la marche de soutien pour dire oui au changement ou à la révision constitutionnelle. Sous le haut patronage du comité organisateur, à sa tête l'administrateur du territoire André Kazadimande, plusieurs partis politiques de l'Union sacrée de la nation et même de l'opposition, les différents services, les confessions religieuses, toutes les couches de la société civile, les associations, organisations ainsi que agents et fonctionnaires de l'État et communautés ont marché ce mardi du 7 décembre pour déclarer à haute voix oui à la réforme constitutionnelle. Sur les grandes artères de la cité, le drapeau de plusieurs partis ont flotté sous le rythme de la fanfare. Les militantes et militants bien armés portaient pour chaque camp une pancarte, les calicots, effigies ou banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Oui au changement constitutionnel » et autres. Allant du bureau du territoire, les manifestants sont passés par les ronds-points Patrice Kamanda avant de regagner l'avenue de la gare, traversant le marché central vers la mission pour déboucher sur l'avenue Lumumba afin de jeter devant le bureau administratif du territoire. Content de cette participation massive et active de toutes les couches de population, l'administrateur du territoire André Kazadimande a remercié de vive voix les participants avant de céder la parole à l'administrateur du territoire adjoint chargé de politique et administration Mandios Ilunga. D'entrée en jeu, l'homme a crevé l'abcès sur toutes les opinions qui s'élèvent sur le changement de la constitution. Non foyoka ke Betwa Bukabidi Badiano Mbote Nabino nyonso. Merci. No fokai. Nadi manyi kneya baba man ko info akijok. To di basanga la bumuno di banda mona okubikana kutubakubikana bane tu long march. March matwa kuibwa kulonga kama kadima kazadi manda kama kadima ilungu mandiosa kama kadina shima iron kalombo mudeba leba mto iron kalombo courroie de transmission comme coordonnateur wa miandi a province balebne Lomami kato ni mokushaji hanyima to iba tumdi mu ma territoire mo malolong Lomami ni muville il mu Lomami bane ban ba province wa Lomami bimanyinu kuula balège ya ibakata chef de l'État. Ça c'est la parole. Balège boneya ibakata ditunga diabab. Quand kushila imukwa tombol chika sikol. Chika sikola ne bikondolweni. Non fakai. Dari manyine Lomami tudi mukachi mwa ditunga. Babin babala bindi tung da Congo ibanun de bande bi wek wal mom ko bar mok tan ko amba manyig neya mud mo ko kalba Rwanda mud mo ko tumo tusina ikayete de pere de mer de pere de moko tombolo be Fachi be Chilombo be Félix be Moa mai be nonko Chilombo chirihanshi
Nchilumbu cha dikulu ki constitution voa bambao dikulu dia ditunga dietu tetu ditunga dietu dia ba mwana ditunga dietu dia ba mo mai mo munango binye bwalu bwa ditunga dietu bwa dikulu dia dietu ditunga kadi nyedi kadi yenzene Bugadian butangile bantu bonso Bugadian wakajuku ni wo kabalongoloti wakajuku ni wo kabatengi kawage mbwalu bwa bwai moyi wenu mpato ujini mai nzo bayanzo buli butangile wewa Bamwe nantanda jiyi kimuto ambini Qu'est-ce que le peuple congolais et son président reprochent à la constitution actuelle? Le président Makenza ibukalenga bigengele kwinjele ni 60 jours. Mu 60 jours ambantu bajani bende baken. Mu 60 jours ambantu bajani bende baken pakan. Mu 60 jours ambia kwenza biko abidani biman. Binjele ni benze 60 jours mo komona mo kenza chinganye bukalenga. Achi constitution mulenga. Mo hator to amane to shentulu la kubintu abitu bilenga chini kabalengi to. Lonji bayemi. Bamwe nantanda di enjani mudi dikul di tudikulu di amvani Kongo ye muhete chilum ni ditunga da kumutum bafuela na shumudi ka mungungu etetwa Kongo bokula madi talala itaba lekele ka mungungu alukila hanyima ashele udi bafuela nende senye nambili bili mudi dikul walba chilombu mujuka muambani tushintulula tulongono ne abiri mwakalemi bini wa chilombu kambina bon na shwe bino bya lusebi kuha uruma kwangu bitwela kumushinga mwa kumaini bintu ebiri mushinga uruma kumbanu kubijombolanye Kongo wetu tetu kudi bambile ne ashile udi batanda nenda ngi bakokanga nenda mwakula majitalala udi ni jishinga yeya udi mwenzeje yeya mwakula majitalala udan Kongo muntu mgwa buru ini bilumbu au yeya kini ni bwalba kwenze jitalala to achinji idi kulu ya digengane ntotu kala nubajilama digala nuje hadi bubambani tulongolo na bintu toni bade amani mba mukongo yemu kubalwa ingano ami de PRD lumomba mufwa ngami de PRD balu di badi nibi kusama hebu kumoyi wo chulombu kalengi to chulombu kadike puma kwenze imanda misato chulombu kaduke moyi wenu abantantu moyi wenu tisamba. Pour clore, Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas un mandat à la tête de la République démocratique du Congo, plutôt une mission à renchérir Mandios Ilunga. Mema banu ambinyani sa territoire mwimigele malu a Chididi Kabukulu ni malu administration sumom Tshilombo kene ni mandato Tshilombo ujini mission ngami ni Tshilombo kene ni mandato Tshilombo ujini chingani mission Jijika dia bintu c'est la fin de la mission. Bomuto di bamba no udini mudimu wani uhatula mashini munzu wemu uteka hambelu. Wanu hadi uhatula mashini munzu bo uteka hambelu mission yeba hayenze bichi yiji. Atoni tukambele nturba ko 30 minutes. Utidi ni mashini munzu bo tukambele ni wo minute yashik. Binya yashik mashini ya shala munzu bwani. Constitution wetu di dikul di ambani accord di bumo ku signer bo baka signer na shikuza ambieko
bagai signé na ku Rwanda bagai signé na ku Tanzania bumudi bayibigele na accord international momo badi bayambani yeye accord ay bumudi ya nusinye kwa shiki jini mushinga ni hita loi yetu tetu ani mikenzi yetu tetu ya Mkongo chintu ati enye nwambile malwadi mudi idikulu benji nwambile abidi henyi mudi idikulu je crois que ça doit être l'article 217 udu wamba chintu ati udu mudi idikulu die twadi tuitaba ni bintu abishala nunangu anyi tu yaba Kongole tulishanga na sigafu music binje hodi yishika katwana mwa kwenza kumuhiki mkwabo wakuteka chintu chikwabu chiri mwakutusanganya kechi di president mwamba ni tuenze jidi kulu die tutetu jadi kumbana mwa kwanga ta compte malwe tutetu aditunga selon réalité ye tutetu ya chiganyaha ya ditunga jiyi jamu 2006 jijini wo shokola munda mwadi balwa nwene bumva bantu bonso mbanyunga kan France usala kan Belgique unyunga kan America utumpika bwaje idi kulu yetu da bakongole mbachinyi batunanga nangu bwachinyi enjina ngani meji mabi bari batumunda no fitu ku west vita mbatulwangesha kwa bitu jinabi badi balonda bitu jinabi kichiri batulondele ni vita nongo binje urumva ebe ni Rwanda odi wamba ni banemeka constitution wapo bobo kali Rwanda odi tuvulije constitution wetu bishi uvumu moyo wenu awo Rwanda vumu chinto dibidi benze chingungu Rwanda uvumu Amerika mwakuibu udutuma Rwanda France mwakuibu udutuma Rwanda Belgique mwakuibu udutuma Rwanda France mwakuibu udutuma Rwanda mpinjewu totu bina mafabala labu tenji bishi twabiki totu bafukwisi kubuita hapo tenji bishi twabulu lumesi twambini nyabidi babwelelai isangane kukangibwanyi. Signalons que cette marche se passait sur toute l'étendue de la province de Lomami sous l'initiative de son gouverneur Iron Van Kalombo pour manifester son soutien à la vision du chef de l'État tendant à réviser ou changer la constitution, une lutte s'infligeait par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis quelques jours.